Ato sa Carmen guys. Carmen na kita. Carmen. Oh na, nag-crave og balot si Madam. Asa na to si Madam man? Si Madam. Nag-crave si Madam og balot. Wala na, nagkaon na si Raymond. Nag-crave daw si Madam. Balot. Balot? Nice, 17 days man ako ah. 17 daw. Sige, 16 na lang ako ate. Isa. Ay, dalawa. Ay, isa lang lagi kay magkaon. Mali ko kanon dahil. Tapos, open. Ito wala pa. Hindi. 16 na sa'yo. Natimailan na 16. Nasa ilayan na ng 16. 16 daw. Lami lang pastel na. Tag 30 man. Ano yan? Amot siya eh. Tilaw eh. Ah. Pastel.